Guys, welcome to my vlog. Brigada tayo pailaan guys. Nagmata yan mi. Dito kami nga agjan tata. Sinimpami dito yan. Bigyan mo ni Madam Arlene to. So, danto electric pan mi di guys. So, pansamantala guys, dito kami pailaan ka. Under renovation di pagdiyan namin. So, dahito yung nga classroom dahito guys. One, pagyanan mi lang nga kaslap temporary nga faculty office mi. Da kami lang oto, no? So, ni Ma'am Arlene. Duwa kami kini Ma'am Arlene dito guys. So, inis-estimar mi what ito yan temporary lang guys dito. Dito tayo may tapno mo tahan matunay nga makikita na kita babut-baw dita. Kamatan ati korte-kortina nan guys. Diba? Tatno kaslamat usto dito ayan mi. Ni Ma'am Arlene dagtanan. Kontento ka mo lang dito yung opisina ta ses? Dito yung opisina mi. Kontento ka mo lang dito yung opisina ta? Asampay! Kasi kagaya. Diba? So, nagmayatan dito. Ayan min guys. Kontento ka mo lang dito. Guys, sir. Kontento kayo mo lang yan. Dito yan. Tanong sis. Kamot lang. Kurang na dito yan. Dagi dyan kami kabila nyo ti presyo ti magagatang dito. Para ti presyo ti landok, bute. Ito pala pang kabila min dagtan niya. Di ba? Nyakit di mo tagas to yan. Lalaan mo yung tanong siya nagiging maleta. Hello guys. Ready lang. So, on Monday, ready na naman din kami. Pero, handa nga ready dati pagyanan mi nga memestra. Nga agmamarites no, malpas ti klase. So, dito kami nga agjan pa. Tama-tama mi saan mi nababungan mi matan. Basta, pansamantala lang guys. Dito, ayan, May. Kaya mas asyang kanyami Tata naragsak kami latta dito. Baka kadamdama, dagi-donate kay ti building dita. Ay, haan. Pangasiyo. Baka masyang kay kanyami nga teachers, kagi-donate kay ti faculty office midto. Ay, haan. Naragsak kami dito. Dito, ewan. Naragsak kami dito. Baka ti kunayo ko, kakaasi kami, haan. Sis, nagkamali kayo. Nagmayat. Set up mi na diba? Nagmamayatan, guys. Ito na. Bye, everyone. Dito iti pansamantala nga. Ayan, may. Han nga iso TNT opisina. Pansamantala lang, guys. Hangkay nga mas asyang kanyami. Baka kunayo kasi kami. Naragsak kami dito. Diba? Kasi i-renovate na niya pag giganan me. Okay, so bye-bye everyone!